Begi, stisneš dugme i snimaš. Evo nas. Par sati prije nego što krećemo na brodu. Malo vrijeme još dobro, bilo je kišnjavo. Sad je dobro. Vjetar nam ne ide u prilog. Sve je više manje spremno. Ljudi se tamo malo uživaju. Evo malo unutrašnjeg broda. Znači tu imamo fino sve što nam treba. Užad, pojas za spašavanje. Glavni kuhar, the main chief. Yeah, hey hey. Okay. Jair is there with ass out. There we go. Perfect pose. Yeah. Bunker, idit ćemo spavat. Jedan drugi. WC tamo. I šta imamo tu još? Samo da vidimo. Tako. To nam je znači fina navigacija, jel? Karta. Pa imamo jednu navigaciju. Tamo ćemo imati drugu navigaciju. Logbook, gdje ćemo upisivati kako šta, odakle dokle. Kaže gazda ima puno, znači sve tu piše, fino sinko kaže, kako možeš vidjeti, tako. Evo, još jedan info, radio, normalno radio svira. To je više manje to za sad. Javit ćemo se još koji put, kako bi se rekao. I ovako to izgleda kad idemo van. Moraš pas glavu da ne udariš. Druženje na bank holiday. Se vidimo kad krenemo. Tied up as you can. I krenuli smo. You should have got all the parking that time. Yeah, I know, but better something than nothing. And off we go to the Spain. Ekipa. Utorak, sredina dana, neki 5, mislim, kraj dana poslije podne, 5 sati. Napravimo video logički, vidimo, pogledam kak je. Znači, nije lijepo, vrlo je nezgodno. Uspjeli smo jučer, sinoć je bilo pakao, znači bilo je morska bolest, povraćanje, 24/7, znači, tako, svi. Danas već malo bolje pribitavamo, vrijeme malo bolje, zato ću vam da dobiti. I'm waiting in. Huh? I'm waiting in. You're getting wet? Yeah, big You're wave. taking shower? Eh? Taking shower before Spain?
Evo nas opet u danju. Danas je 5.6. Sati 10.23. Ekipa spava, odmara se. Neki rade. Sinoć je prošlo vrlo dobro. Nije bilo povraćanja, nije bilo ništa. Malo je bilo hladnije, ali na pola puta smo. You catch any fish? No. You wouldn't have pelican here? Prije nego što smo završili ovaj jedan drugi video, pridružila nam se ekipa. Ko da si znali da ćemo snimat? Eno ih, stižu. Yeah, I see it. Sada se nadovežem na ovaj prvi podnevni vlog. Počeli smo jesti sve dobro, čak i spavamo dobro. Znači, tablete djeluju, ljepše vrijeme i ovo je za sad to. Jedno veliko dobro. Remember? Yeah. Famous. Action shot. Yeah. It's an action shot of Brian. When he's not sleepy. Exactly. Very important. He's like a bear. Me, I don't sleep. You know, he's overexcited.